बहुत अरसा पहले एक शख्स अपनी बीवी और इकलौते बेटे शाहीन के साथ रहता था। उसका वालिद एक बड़ा ताजिर था और कई सालों से कारोबार करके उसने बहुत दौलत कमाई थी। जब उसका बेटा शाहीन जवानी में कदम रखा तो वो नर्म दिल और पाकीज़ा किरदार का मालिक था, लेकिन उसकी ये खूबियां उसके वालिद के नज़दीक कामयाब कारोबार की राह में रुकावट बनती थीं। इसलिए उसका वालिद उसे ऐसा शख्स बनाना चाहता था जो अपने मामलात खुद संभाल सके और जिस पर भरोसा किया जा सके। खास तौर पर जब वालिद ने महसूस किया कि बुढ़ापे की वजह से वो मजीद कारोबार नहीं कर सकते। चुनाचे उसने अपने बेटे शाहीन को अपना जहाज दे दिया, जिससे वो समंदरी सफर और कारोबार करता था। उसने जहाज को हर किस्म के सामान से भर दिया ताकि शाहीन दूर दराज ममालिक में जाकर कारोबार करे और ये साबित करे कि वो अपने वालिद के भरोसे के काबिल है। शाहीन ने समंदर का सफर शुरू किया। समंदर के बीचों बीच तैरते हुए उसके रास्ते में एक बड़ा जहाज आया, जिस पर काले झंडे लहरा रहे थे और उससे रोने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। शाहीन उस जहाज के करीब गया और उसके अमले से पूछा, अल्लाह की कसम, ये रोने और चीखने की आवाजें कैसी हैं? उन्होंने जवाब दिया कि ये गुलामों की आवाजें हैं, जिन्हें वो अपनी 1 साला तवील सफर में पकड़ कर लाए हैं। रोने की आवाजें उनकी तरफ से आ रही हैं, जिन्हें मंगल सरदार का हुक्म ना मानने पर सजा दी जा रही है। शाहीन ने उनसे कहा कि वो अपने सरदार को बताएं कि वो तमाम गुलामों को खरीदने के लिए तैयार है। मंगल सरदार ये तजवीज़ सुनकर खुश हुआ और शाहीन की तजवीज़ मान ली। गुफ्तगू के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि मंगल शाहीन का जहाज और उसका सारा सामान ले लेंगे और बदले में वो जहाज में कैद तमाम गुलामों को आज़ाद कर देंगे। गुलामों को आज़ाद करने के बाद शाहीन ने उनमें एक बूढ़ी औरत और एक निहायत हसीन नौजवान लड़की को देखा। वो इनकी तरफ बढ़ा और पूछा कि वो यहाँ क्यों है और उनका मुल्क कहाँ है, ताकि वो उन्हें वहां पहुंचाने के लिए कोई जहाज ढूंढ सके। रोते हुए बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, हमारा मुल्क आर्मीन सल्तनत है। ये नौजवान लड़की इस मुल्क के बादशाह की बेटी है। इसका नाम रहाब है और मैं इसकी आया हूं। एक बदकिस्मत दिन मंगोलों ने हमें अगवा कर लिया था। हम जंगल में सैर करने गए थे और रास्ता भूल गए थे। इन्होंने हमें ढूंढ लिया और गुलाम बनाकर ले गए। शाहीन ने मुसाफिर जहाज़ों के मालिकान से आर्मीन मुल्क के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी उस मुल्क के बारे में नहीं जानता था। तब बूढ़ी औरत ने उसे टोका और कहा, हमारे अगवा के बाद तकरीबन 6 माह गुजर चुके हैं। मंगोल हमें लेकर समंदर में घूम रहे हैं, इसलिए शायद हमारा मुल्क यहाँ से बहुत दूर है और यहाँ किसी ने इसके बारे में नहीं सुना। यकीनन कोई हमें वहां नहीं ले जा सकेगा। फिर बूढ़ी औरत और नौजवान लड़की ने उससे पनाह देने की दरख्वास्त की, क्योंकि उनके पास मजीद कोई पनाह या वापसी का रास्ता नहीं था। शाहीन का दिल उनकी बदहाली पर पसीज गया। उसने उनसे कहा, उस दिन से वो इनका पनाहगाह होगा। इनके एक छत के नीचे इकट्ठे रहने के लिए उसने नौजवान लड़की का हाथ मांगा। नौजवान लड़की खुशी से उसकी तजवीज़ पर राजी हो गई। शाहीन ने उससे शादी की और अपने वालिद के पास वापस गया। उसने अपने साथ पेश आने वाले तमाम वाक़यात बयान किए। उसने अपने वालिद को बताया कि कैसे उसने जहाज और सामान के बदले गुलामों को आज़ाद किया है। उसने नौजवान लड़की और उसकी आया को अपने वालिद से मुतारिफ कराया। उसने बताया कि नौजवान लड़की एक दूरदराज मुल्क की शहजादी है। ये सुनकर उसका वालिद सख्त नाराज हुआ। उसने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो मेरे बेटे? क्या ऐसे कारोबार किया जाता है? तुमने अपने वालिद की दौलत तबाह कर दी है। फिर उसने शाहीन को घर से निकाल दिया। शाहीन अपनी बीवी और आया के साथ एक वीरान घर में रहने लगा, लेकिन शाहीन ने अपने वालिदैन से ताल्लुक नहीं तोड़ा। वो बार बार उनके पास जाकर मुआफ़ी मांगता रहा। बिलाखिर उसके वालिद का दिल पसीज गया। उसने शाहीन को वापस आने और अपनी बीवी और आया समेत घर में रहने को कहा। शाहीन ने ऐसा ही किया। उसके वालिद ने उसके लिए पिछले से भी बड़ा एक जहाज खरीदा और उसे सामान से भर दिया। उसने शाहीन को हिदायत दी, इस बार कारोबार में दिल लगाकर ठंडे दिमाग से काम करना, जज्बात में आकर कुछ ना करना। शाहीन ने अब सफ़र शुरू किया। उसका इरादा अपने वालिद की नसीहत पर अमल करने और खूब फ़ायदा कमाकर पिछले नुकसान को पूरा करने का था। जब उसका जहाज़ पहली मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि सिपाही कमज़ोर और गरीब लोगों की एक लंबी कतार को हाँकते हुए ले जा रहे हैं। उनके हाथ जंजीरों से बंधे थे। उसने उनके बारे में पूछा और उसे मालूम हुआ कि वो गरीब किसान हैं जो शहर का टैक्स अदा नहीं कर सके थे।
ان کی غربت اور کمزور حالت کی وجہ سے حکمران نے انہیں جیل بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ شاہین حکمران سے ملنا چاہا۔ اسے حکمران کے محل کا رستہ دکھایا گیا۔ اس نے حکمران سے ملاقات کی اور تجویز دی کہ وہ اپنے جہاز کا تمام سامان ان غریب کسانوں کے قرض کے بدلے میں دے گا اگر حکمران انہیں آزاد کر دے۔ لیکن حکمران لالچی تھا۔ اس نے صرف سامان نہیں، جہاز بھی مانگا۔ شاہین کو اپنے والد کی نصیحت یاد آئی کہ ٹھنڈے دماغ سے کاروبار کرنا چاہیے، لیکن اس کی فطرت نے اسے جیت لیا۔ وہ حکمران کی تجویز پر راضی ہو گیا۔ حکمران نے تمام کسانوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ شاہین خالی ہاتھ اپنے شہر واپس لوٹا۔ اس بار وہ اپنے والد کا سامنا نہیں کر سکا کیونکہ اس کے پاس اپنے حق میں کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ گلیوں گلیوں گھومتا رہا اور خانہ بدوش کی زندگی گزارنے لگا۔ جب لوگوں نے شاہین کی یہ حالت دیکھی اور اس کی وجہ جانی تو انہوں نے اس کے والد کو بتایا اور اسے معاف کرنے کی درخواست کی۔ پہلے اس کا والد راضی نہیں ہوا، لیکن شاہین کی ماں کی بار بار کی درخواستوں اور سڑکوں پر اپنے بیٹے کی قابل رحم حالت دیکھ کر وہ نرم ہوا۔ اس نے شاہین کو گھر واپس بلایا اور اسے معاف کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ وہ اسے تب تک دوبارہ کاروبار کی ذمہ داری نہیں دے گا جب تک وہ یہ یقینی نہ کر لے کہ شاہین نے اپنے دل سے نہیں دماغ سے کاروبار کرنا سیکھ لیا ہے۔ کچھ دنوں بعد والد نے شاہین کو آزمانا چاہا، یہ دیکھنا چاہا کہ اس نے اپنی غلطی سے سبق سیکھا ہے یا نہیں۔ اس نے اس کے لیے کچھ روٹیاں خریدیں اور اسے ایک مخصوص جگہ پر جا کر انہیں بیچنے کو کہا۔ اس نے جان بوجھ کر ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں ضرورت مند اور کمزور لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، تاکہ وہ شاہین کی نصیحت ماننے کی صلاحیت کو آزما سکیں۔ جب شاہین واپس آیا اس کے ہاتھ خالی تھے، کیونکہ اس نے ساری روٹیاں غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دی تھیں۔ والد اسے روزانہ اسی مقدار میں روٹیاں دینے لگے اور وہی ہدایات دیتے رہے۔ دن گزرتے گئے، شاہین کچھ پیسے لے کر گھر واپس آنے لگا۔ بالآخر ایک دن آیا جب شاہین روٹیاں بیچ کر نفع کے ساتھ واپس لوٹا۔ اس کے والد نے پوچھا، کیا بدلا میرے بیٹے؟ شاہین نے کہا، میں اب آپ کی دی ہوئی روٹیاں بیچ کر کریانے کی دکان سے ایک اور مقدار میں روٹیاں خریدتا ہوں۔ انہیں بیچ کر جو نفع ہوتا ہے اس سے ضرورت مندوں کو صدقہ کرتا ہوں اور آپ کی دی ہوئی روٹیوں کا نفع لے کر گھر واپس آتا ہوں۔ اس کے والد نے فخر سے مسکراتے ہوئے کہا، یہی تو میں تمہیں سکھانا چاہتا تھا میرے بیٹے۔ میں تمہارا والد ہوں، لیکن جب میں تمہیں روٹی دیتا ہوں تو وہ ایک امانت ہے۔ تم اس کی حفاظت کرو گے اور اسے میرے پاس واپس کرو گے، یا تو اسی طرح یا اس سے بہتر حالت میں۔ لیکن نیک کام کرنے سے میں تمہیں منع نہیں کروں گا، البتہ وہ تمہاری اپنی محنت اور پیسوں سے ہونا چاہیے۔ دوسروں کے پیسے سے تم صدقہ نہیں کر سکتے۔ اگر تم ایسا کرو تو وہ چوری کر کے صدقہ کرنے کے برابر ہے، اور یہ صحیح نہیں میرے بیٹے۔ شاہین نے سبق کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ اس کے والد کو یقین ہو گیا کہ اس کا بیٹا اب ایک اور موقع کا حقدار ہے۔ اس نے اس کے لیے پچھلے تمام جہازوں سے بڑا ایک جہاز خریدا اور اسے سامان سے بھر دیا۔ شاہین نے اپنے والدین، دوستوں اور خاندان سے الوداع لی۔ اس کی بیوی راحا بہت غمگین ہوئی اور اسے اپنے والدین یاد آ گئے جب اس نے شاہین کو اپنے والدین اور خاندان سے گلے ملتے دیکھا۔ شاہین نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اس نے اپنے سفر میں اس کے والدین کو ڈھونڈ نکالنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ پھر اس نے اسے الوداع کہا اور سمندر کا سفر شروع کیا۔ اس کا منصوبہ تھا کہ جہاز کے سامنے اپنی بیوی اور آیا کی تصویریں بنائے تاکہ اگر کوئی انہیں پہچان لے تو اسے آرمینیائی سلطنت کی طرف راستہ دکھا سکے۔ شاہین ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتا رہا۔ بالآخر وہ ایک دور دراز جزیرے پر پہنچا۔ اس جزیرے کا ایک انصاف پسند حکمران تھا جو اپنے شہر کی سڑکوں پر گھوم کر اپنی رعایا کی حالت دیکھنا پسند کرتا تھا۔ اس کی گشت کے دوران شاہین کا جہاز جزیرے کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا۔ جہاز پر بنی نوجوان لڑکی کی تصویر نے حکمران کی توجہ حاصل کی۔ اسے یقین تھا کہ اس نے یہ چہرہ پہلے کہیں دیکھا ہے، لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں یا کب۔ اس نے جہاز کے مالک سے ملنا چاہا۔ شاہین اس سے ملنے آیا اور اسے سلام کیا۔ حکمران نے تصویر کے بارے میں پوچھا۔ شاہین نے اسے آرمین سلطنت سے شہزادی کے اغوا کی کہانی سنائی، کیسے اس نے اسے ڈھونڈا تھا اور کیوں اس نے اس کی تصویر جہاز پر بنوائی تھی۔ آرمین سلطنت کا نام سن کر حکمران حیران ہوا۔ اس نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ آرمین سلطنت کا حکمران کون ہے؟
وہ میرا چچا زاد بھائی ہے اور تمہاری بیوی اس کی بیٹی ہے۔ شاہین یہ خوشخبری سن کر خوش ہوا۔ اس نے حکمران کو آرمین سلطنت کی طرف راستہ دکھانے کو کہا۔ حکمران نے اپنے مشیر کو شاہین کے ساتھ راستہ دکھانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے کئی دنوں تک سمندر میں سفر کیا۔ بالآخر وہ آرمین سلطنت پہنچے۔ وہاں کے لوگ جہاز کے گرد جمع ہو گئے، یہ جاننے کے لیے کہ جہاز پر شہزادی اور اس کی آیا کی تصویریں کیوں بنی ہوئی ہیں۔ وہ دونوں بہت پہلے سے لاپتہ تھیں۔ سپاہیوں نے یہ منظر دیکھا اور جہاز کی طرف بڑھے۔ انہوں نے حکمران کے چچازاد بھائی کے مشیر کو پہچان لیا۔ انہوں نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا اور انہیں بادشاہ کے محل لے گئے۔ بادشاہ جب اپنی بیٹی اور آیا کے اغوا کی کہانی سنی، منگولوں کے ہاتھوں ان کی بدحالی کے بارے میں جانا، تو وہ بہت غمگین ہوئے۔ لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی زندہ ہے اور اپنے شوہر کے خاندان کے ساتھ عزت کے ساتھ رہ رہی ہے، تو وہ، ملکہ اور پورا شاہی دربار بے پناہ خوشی سے بھر گیا۔ بادشاہ نے شاہین کا استقبال کیا اور اس کے اعزاز میں ایک بڑی تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب کے دوران بادشاہ نے اپنی رعایا سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کے فضل اور اس نوجوان کے نرم دل کی وجہ سے میری بیٹی ایک بڑی مصیبت سے آزاد ہو گئی ہے۔ وہ ساری زندگی منگولوں کے پاس غلامی میں رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اور اس کا خاندان یہاں ہمارے ساتھ محل میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ میں اسے اپنا وارث اور میرے بعد سلطنت کا حکمران مقرر کرتا ہوں۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں اور تم سب میرے اس قول کے گواہ ہو۔ شاہین جب اپنی بیوی اور والدین کو لانے اپنے شہر واپس جانے کے لیے تیار ہوا تو بادشاہ نے اسے اپنا کاروباری جہاز وہیں چھوڑنے کو کہا۔ اس نے اس کے لیے ایک تیز رفتار جہاز تیار کیا جو اسے آدھے وقت میں منزل تک پہنچا دے گا۔ شاہین نے سوچا کہ اگر وہ اپنے جہاز کے بغیر واپس گیا تو اس کا والد اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا اور سمجھے گا کہ اس نے پہلے کی طرح جہاز ضائع کر دیا ہے۔ اس نے بادشاہ کو اپنی پریشانی بتائی۔ بادشاہ نے مشورہ دیا کہ وہ اپنے وزیر کو شاہین کے ساتھ بھیجیں گے اور ریاست کی مہر لگی ایک چٹھی دیں گے تاکہ اس کا والد اس کی بات کی سچائی پر یقین کرے۔ شاہین راضی ہو گیا اور وزیر کے ساتھ سمندر کا سفر شروع کیا۔ جب وہ اپنے شہر پہنچا تو اس کے والد نے اس کا استقبال کیا، لیکن بندرگاہ پر رکھے جہازوں میں شاہین کا جہاز نہ دیکھ کر اس نے سوچا کہ اس کے بیٹے نے پھر سے جہاز ضائع کر دیا ہے۔ وہ شاہین پر ناراض ہونا چاہتا تھا، لیکن وزیر نے مداخلت کی اور پوری کہانی سنائی۔ اس نے اس کے والد کو بتایا کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ ان سب کو محل میں جا کر رہنا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ شاہین اب سلطنت کا وارث ہے اور مستقبل میں بادشاہ بنے گا۔ تب اس کے والد کے چہرے پر غصے کی بجائے خوشی اور فخر کی ہنسی چھا گئی۔ اس نے شاہین کو گلے لگایا اور یہ خوشخبری شاہین کی ماں، اس کی بیوی، شہزادی اور آیا تک پہنچا دی۔ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ سب نے اپنا سامان سمیٹا اور سلطنت کی طرف روانہ ہوئے، جہاں وہ بادشاہ کے محل میں اکٹھے رہیں گے۔ ایک رات جب وہ سمندر میں سفر کر رہے تھے تو بادشاہ کے وزیر نے شاہین کو جہاز کے ڈیک پر بلایا تاکہ وہ سفر کی پیش رفت پر بات چیت کر سکیں۔ شاہین وزیر پر مکمل بھروسہ کرتا تھا کیونکہ اسے بادشاہ کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا، لیکن جب وزیر شاہین کے ساتھ اکیلا ہوا تو اس نے اچانک شاہین کو دھکا دے کر سمندر میں گرا دیا۔ پھر وہ اپنے کیبن میں واپس چلا گیا۔ شاہین کی بار بار چیخنے کے باوجود کسی نے نہیں سنا۔ وزیر کا مقصد شاہین کو سلطنت کی حکمرانی سے دور رکھنا تھا۔ وہ بہت پہلے سے شہزادی کا ہاتھ مانگنے کا منصوبہ بنا رہا تھا تاکہ وہ خود سلطنت کی حکمرانی سنبھال سکے۔ اس لیے اس نے شاہین کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس رات قسمت شاہین کے حق میں تھی۔ طوفانی سمندر کی لہروں نے اسے قریب کے ایک ریگستانی جزیرے کے کنارے پر بہا دیا، لیکن وہ ایک خشک بنجر جزیرہ تھا۔ ادھر جہاز میں موجود دوسرے لوگوں نے اگلی صبح دریافت کیا کہ شاہین جہاز سے غائب ہے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ رات کو سمندر میں گر کر ڈوب گیا ہے۔ جب وہ سلطنت پہنچے اور بادشاہ کو یہ خبر معلوم ہوئی تو وہ بہت غمگین ہوئے۔ اس کی بیٹی سے دوبارہ ملاقات کی خوشی نامکمل رہ گئی۔ پورا شاہی دربار شاہین کی موت پر سوگوار ہوا۔ اس کے باوجود بادشاہ نے شاہین کے والدین کا استقبال کیا۔ اس نے ان کے دلوں کو تسلی دینے کی کوشش کی اور ان کے لیے محل میں ایک خاص کمرے کا انتظام کیا، لیکن اس سے بھی ان کے اکلوتے بیٹے کو کھونے کا غم کم نہیں ہوا۔ ادھر شاہین نے جزیرے پر تقریباً 1 ماہ گزار دیا تھا۔ وہ مچھلی اور سمندری کائی کھا کر زندہ رہا۔ ہر روز وہ جزیرے کے ایک ایک حصے میں گھومتا،
इस उम्मीद में कि उसे कुछ मिलेगा जो उसे इस जगह से निकलने में मदद करेगा। एक दिन अचानक उसने किनारे पर एक बूढ़े शख्स को देखा जो मछली पकड़ रहा था। शाहीन उसके पास गया और पूछा, आप कौन हैं? कैसे इस जजीरे पर आए? बूढ़े ने जवाब दिया, मैं सिर्फ एक बूढ़ा शख्स हूं जो एक व्हेल की पीठ पर चढ़कर दुनिया का सफर करता है। शाहीन ने दिल ही दिल में सोचा, ये बूढ़ा यकीनन लंबे अरसे तक अकेला रहने की वजह से अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है। लेकिन शाहीन को इस पर हमदर्दी महसूस हुई और उसने उसके साथ रहने का फैसला किया। लेकिन मामला उल्ट हुआ। बूढ़े ने ही शाहीन का ख्याल रखना शुरू कर दिया और उसे पानी और खाने की जगह दिखाने लगा। कुछ दिन इसी तरह गुजरे। एक दिन बूढ़े ने शाहीन को हैरान करते हुए कहा, आज 14वीं का चांद है, पौर्णिमा हुई है। आज रात एक बहुत बड़ी व्हेल आएगी और मुझे कहीं और ले जाएगी। रात हो गई। शाहीन बूढ़े पर नजर रखे हुए था, इस खौफ से कि वो कुछ ऐसा ना करे जिससे उसे नुकसान पहुंचे, क्योंकि वो सोच रहा था कि बूढ़ा अभी भी फजूल बातें कर रहा है। अचानक उफक पर एक ऊंची लहर दिखाई दी। इसके नीचे से एक बहुत बड़ी व्हेल निकली। व्हेल ने अपना सर नीचे किया ताकि बूढ़ा उसकी पीठ पर चढ़ सके। शाहीन ये मंजर देखकर हैरान रह गया और उसकी जबान बंद हो गई। उसने बूढ़े की तरफ चीख कर कहा, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, मुझे अपने साथ ले जाएं। बूढ़े ने कहा, तुम मुझे क्या इनाम दोगे? शाहीन कहना चाहता था कि वो सल्तनत का वारिस है और जल्द ही बादशाह बनेगा, उसे जो चाहेगा वो देगा। लेकिन उसे अपने वालिद की नसीहत याद आई कि उसका अपना ना हो ऐसा कुछ भी वादा नहीं किया जा सकता। बूढ़े ने उसकी सोच में खलल डालते हुए कहा, मैं नादान नहीं कि तुमसे इनाम मांगूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है। ये लो, एक कागज, कलम और स्याही। अगर तुम लिख दो कि तुम मुझे अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा दोगे तो मैं तुम्हें जहां चाहो वहां ले जाऊंगा। शाहीन फौरन राजी हो गया और उसकी दरख्वास्त लिख दी। बूढ़े ने उसे व्हेल की पीठ पर लिया और आर्मीन सल्तनत पहुंचा दिया। अलविदा कहने से पहले बूढ़े ने कहा, जानते हो, मैं दुनिया का सफ़र करता हूँ। एक दिन मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा और तुमने जो वादा किया था वो मांगूंगा। फिर बूढ़ा चला गया। शाहीन अपने फटे कपड़ों और कमज़ोर हालत में शाही महल की तरफ बढ़ा। महल के मुहावजों ने उसे एक लफ्ज़ भी कहने न दिया और उसे भगा दिया ये सोचकर कि वो एक पागल है। शाहीन सल्तनत की गलियों में घूमने लगा, किसी ऐसे शख्स को तलाश करने लगा जो उसे पहचान सके और बादशाह तक उसका पैगाम पहुंचा सके। फिर उसे याद आया कि बादशाह और उसका दरबार हर चंद दिनों बाद शहर की सड़कों पर सैर के लिए निकलते हैं। वो उस दिन का इंतजार करने लगा। बिलाखिर वो दिन आया। बादशाह अपने खानदान और दरबारी सिपाहियों के घेरे में जुलूस लेकर निकले। शाहीन ने जुलूस के करीब जाने के लिए पहला कदम उठाया। अचानक उसने उसी वजीर को देखा जिसने उसे समंदर में घिरा दिया था। बादशाह के पहलू में घोड़े पर सवार जा रहा था। शाहीन खौफजदा होकर पीछे हट गया। अगर वजीर उसे पहचान ले और बादशाह तक पहुंचने से पहले उसे मार दे या उसके खानदान को नुकसान पहुंचाए। जुलूस के करीब रहते हुए उसकी आंखें अपनी बीवी शहजादी से चार हुईं। उसे यकीन था कि उसके उलझे हुए बाल, दाढ़ी और रेगिस्तानी जजीरे की धूप से काला पड़ा चेहरा की वजह से शहजादी उसे नहीं पहचान सकेगी। लेकिन शहजादी उसकी तरफ देखती रही। जब उसकी गाड़ी तेजी से दूर जा रही थी, मुहाफिज लोगों को जुलूस के करीब आने से रोक रहे थे। जब जुलूस महल वापस लौटा तो शहजादी ने अपने वालिद बादशाह से कहा कि वो रूखा चेहरे वाला नौजवान उसके मरहूम शौहर जैसा लगता है। बादशाह को तब उस नौजवान और उस लम्हे की बात याद आई जब वो उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन कुछ देखकर पीछे हट गया था। बादशाह ने तब सोचा था कि वो एक पागल के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन अपनी बेटी की बात सुनकर उसने सोचा कि मामले की तहकीकात होनी चाहिए। शायद नौजवान कुछ अहम कहना चाहता है। आदशाह ने अपने 2 वफादार मुहाफिजों को भेजा जो जुलूस में नहीं थे, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि नौजवान उन्हें देखकर खौफजदा नहीं हुआ है। मुहाफिजों ने शाहीन को ढूंढ निकाला। उन्होंने उसका नाम और कहां से आया है पूछा। शाहीन ने कहा, मैं एक दूर दराज मुल्क से आया हूं। मैं आर्मीन सल्तनत में आया हूं बादशाह से शिकायत करने। इसका दामाद, जिसे उसने अपनी बेटी से ब्याहा है और महल में पनाह दी है, उसने मेरी जायदाद हड़प ली है जो मैंने उस पर भरोसा करके रखी थी। इसे लगा था कि मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बादशाह के पास ले जाओ ताकि मैं उसके खिलाफ शिकायत कर सकूं। बादशाह के सामने खड़े होकर शाहीन को अपनी बात कहने को कहा गया। शहजादी तब भी मौजूद थी क्योंकि उसे नौजवान के लिए कुछ महसूस हो रहा था।
शाहीन ने कहा, मुझे माफ करें महाराज, मैं आप तक पहुंचने के लिए झूठ बोला हूं। सच ये है कि मैं शाहीन हूं और आपका दामाद और आपकी बेटी का शौहर। सब हैरान हुए। खुशी के साथ उनके चेहरों पर शक उभर आया, लेकिन वजीर का चेहरा फक हो गया। वो चीख कर बोला, ये क्या झूठ, ये तो मजाक है। उसने सिपाहियों को शाहीन को पकड़कर ले जाने का हुक्म दिया। बादशाह ने उसे डांटकर खामोश करा दिया। उसने अपने नौकरों को बुलाकर महल के नाई को लाने को कहा। नाई ने शाहीन की दाढ़ी और बाल काट दिए। तब महल में हैरत फैल गई। शाहीन के वालिदैन खबर पाते ही दौड़े चले आए। उन्होंने देखा कि शाहीन अपनी बीवी को गले लगाए हुए है। बादशाह और दरबारियों की निगाहों में खुशी और हैरत थी। बादशाह ने शाहीन से पूछा, जहाज में क्या हुआ था? तुमने मेरा सामना करके फौरन सच क्यों नहीं बताया? शाहीन ने कहा, आपके वजीर ने मुझे समंदर में गिरा दिया था। मैं आपके सामने बात करना चाहता था, लेकिन मुझे डर लगा वजीर मुझे पहचान ले और मुझसे पहले आप तक पहुंचकर मुझे या मेरे खानदान को तकलीफ देगा। इसलिए मैं पीछे हट गया, मुहाफिजों से झूठ बोला, क्योंकि मैं जानता था कि उसके असर और रसूख की वजह से मेरी बात आप तक नहीं पहुंचेगी। बादशाह वजीर पर सख्त नाराज हुए। उसने सिपाहियों को उसे पकड़कर जेल ले जाने का हुक्म दिया। उसने कहा, शाहीन जो सजा चाहेगा वही होगी। सिपाही वजीर को पकड़कर जेल ले गए। वो कहता रहा, मैं इस छोटे से ज्यादा बादशाहत के लायक हूं। कुछ वक्त बाद वजीर ने शाहीन से सजा मांगी। शाहीन ने उसे माफ कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि उसे सल्तनत से जलावतन होना पड़ेगा और सारी जिंदगी वापस नहीं आ सकेगा। दिन गुजरते गए। शाहीन बादशाह को सल्तनत चलाने में मदद करने लगा। जब बादशाह बुढ़ापे की वजह से सल्तनत चलाने से कासिर हो गया तो उसने शाहीन को तख्त सौंप दिया। एक दिन अचानक एक शख्स शाहीन से मिलने आया। वो वही बूढ़ा शख्स था जिसने शाहीन को रेगिस्तानी जजीरे से बचाया था। शाहीन ने उसका इस्तकबाल किया और उसका एहतराम किया। बूढ़े ने वही कागज निकाला जिस पर शाहीन ने अपनी जायदाद का आधा हिस्सा देने का वादा किया था। शाहीन ने सर झुकाया और कहा, आपने अपना वादा पूरा किया, मुझे रेगिस्तानी जजीरे से बचाया। मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा, मेरी जायदाद कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। शाहीन ने हिसाब के लोगों को बुलाया। पहले महल का आधा हिस्सा बूढ़े के नाम लिखा, फिर सल्तनत की जमीन को तकसीम करने लगा। हिसाब के लोगों ने तस्दीक की कि कुछ भी बाकी नहीं है। शाहीन ने बूढ़े से पूछा, क्या मैंने अपना वादा पूरा कर दिया? बूढ़े ने कहा, तुमने पूरा कर दिया है, तकसीम बेऐब है। बूढ़ा खड़ा हुआ और शाहीन की तरफ देखा। शाहीन के चेहरे पर कोई एतराज या अदम इत्मीनान नहीं था। वो शुक्रगुजार और मुतमईन था। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई बूढ़ा शख्स नहीं हूं, मैं एक फरिश्ता हूं। बादशाह ने तुम्हें बचाने और तुम्हारे जरिए काम करने के लिए भेजा था। ये तुम्हारी जायदाद है, मैंने इसे वापस कर दिया। तुम्हें मेरी नेक ख्वाहिशात और दिली दुआएं हैं। तुम्हारी सल्तनत हमेशा कायम रहे। फिर वो शाहीन के सामने से गायब हो गया। शाहीन ने इस लम्हे से अहद किया कि वो अपनी रयाया पर मेहरबान और सब के लिए सखी रहेगा। इसकी हुक्मरानी के दौरान सब लोग इसी तरह खुशी से रहते थे। यहाँ हमारी कहानी खत्म होती है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मुझे सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। इंशाअल्लाह आपके चैनल अंबर वॉइसेस पर एक और कहानी में मुलाकात होगी।